آپ کی تعلیموں میں یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اس کی بیس اگر کم کر دیں تو آواز کی صحیح سمجھ آ سکے۔ تھینک یو فادر، تھینک یو فادر، تھینک یو فادر۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں خداوند کے خادمین کے لیے، عالی جناب پاسٹر یعقوب صاحب کے لیے، پاسٹر شاہد کے لیے، اور جتنے بھی مقامی خادمین اس جگہ پہ موجود ہیں۔ بہت سارے ٹائٹل میرے تعلق سے شاہد نے جوش محبت میں کہے، اس میں مجھے پروفیسر بھی کہا، پرنسپل بھی کہا۔ یہ محض ذمہ داریاں ہیں، ورنہ ان ٹائٹلز کا اپنی ذات میں کوئی مطلب اور کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ محض ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں خدا کے جلال کے لیے پوری کرنی ہے۔ آج خوشخبری یہ ہے کہ کلام بہت ہی چھوٹا سا ہوگا۔ آمین۔ خوش نہیں ہوئے آپ؟ گرمی بہت زیادہ ہے، چھوٹا سا کلام، لیکن ایک آرزو ہے کہ جتنی دیر بھی آپ نے سننا ہے، آپ نے بڑی خاموشی اور ایسے سننا ہے جیسے گھر میں باپ باتیں کرتا ہو تو بچوں کی جرات نہیں ہوتی کہ بچے بولیں، ٹھیک ہے؟ آپس میں باتیں نہیں کرنی، اس کے بعد آپ کو موقع دیا جائے گا، آپ آپس میں بھی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ وقت خداوند کے کلام کے سننے کا ہے۔ اور جس طرح سے میرے تعارف میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں ایک ٹیچر، ایک ماسٹر تھا، اور یہاں خداوند نے اپنی خدمت میں بھی مجھے ایک بہت چھوٹے سے ٹیچر، اینڈ کہہ لو جی میں پرائمری سکول کا ٹیچر ہوں، اس طرح کے ایک ٹیچر کی خدمت دی ہے۔ اور باجیوں غور نہ سننا ہے پلیز، کیونکہ اگر آپ آپس میں باتیں کرتے رہیں گے مجھے نہیں لگے گا کہ آپ کلام سن رہے ہیں۔ بچوں جو پیچھے بھی باتیں کر رہے ہیں پلیز بیٹھ جاؤ، پلیز بیٹھ جائیے۔ چونکہ میری خدمت ایک ماسٹر کی ہے، ایک ٹیچر کی ہے، تو ٹیچر کی عادت ہوتی ہے وہ درمیان میں پوچھتا ضرور رہتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے، تے اس تو ضروری ہے کہ اسی بڑے چوکس ہو کے بیٹھیے تاکہ کوئی گل پوچھی جاوے تے پتہ ہے جی لگتا جی میں کلاس غیر حاضر ہے، کلاس غیر حاضر نہیں۔ آپ کی آواز بتائے کہ کلاس کیا ہے؟ کیا بات، کلاس حاضر ہے۔ ہم سب مل کر خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ میں 4 حوالہ جات آپ سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر آپ سے پوچھوں گا کہ یہ 4 حوالے جو آپ نے سنے ہیں ان میں کون سی بات کامن ہے، ایک جیسی ہے؟ ریڈی؟ چلیے خداوند کے زندہ کلام میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 6 باب کی 13ویں آیت۔ لوکا کی انجیل 6 باب کی 13ویں آیت، غور سے سننا ہے۔ لیکن جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 کو چنا اور ان کو رسول کا لقب دیا۔ پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ یوحنا کی انجیل 4 باب کی 1 آیت۔ بچوں غور سے سننا ہے۔ پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ، شاباش، یوحنا سے زیادہ، سلیبس کی کتاب ہے نا سب کے پاس، پڑھ رہے ہیں، شاباش، اور کیا کرتا ہے؟ بپتسمہ دیتا ہے۔ تیسرا حوالہ متی کی انجیل 5ویں باب کی 1 اور 2 آیت۔
وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ چوتھا اور آخری حوالہ متی کی انجیل 28ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیت۔ پس تم جا کر سب قوموں کو اور ان کو باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ کتنوں نے بڑے غور سے یہ چاروں حوالے سنے؟ شاباش، اٹھائیے ہاتھ۔ باقی کلاس اس میں کون سی چیز آپ کو کامن لگی؟ کیا؟ شاباش، کیا لگی؟ تو یہاں پہ کوئی یسوع مسیح کے شاگرد تو نہیں بیٹھے؟ یہاں پہ کوئی یسوع مسیح کا شاگرد ہے؟ نہیں، سارے دی گل نہیں کر دی، اپنی اپنی گل کر دی، دوجے دی کوئی گارنٹی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ کتنے یسوع مسیح کے شاگرد ہیں؟ اوے ایتھے جڑے بیٹھے نے وہ تے ہے ہی سیگے، ایتھے کنے بیٹھے نے؟ چکو ہاتھ۔ ادھے شاگرد نے پورے چاہیے نے، پورا ہاتھ۔ چلیں شاگردوں کے لیے خود ہی شاگرد تالیاں بجائیں۔ اور آج ہم کلام میں سے شاگردیت کی سمجھ کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھیں گے۔ آپ میں سے اسکول کالج جانے والے کتنے اسٹوڈنٹس جو کبھی گئے ہوں یا جا رہے ہوں؟ شاباش، چکو ہاتھ۔ اچھا، تواڈے خیال دے وچ شاگرد کون ہوتا ہے؟ جو کیا کرتا ہے؟ تھوڑا والیوم بڑھائیے، کیا کرتا ہے؟ اچھا، تواڈے خیال سے ایک بچہ سکول ہی نہیں گیا یا کالج ہی نہیں گیا تے او کہ میں نہیں شاگرد تے بچہ جھوٹ بولدا کہ سچ بولدا؟ کی بولدا ہے؟ سیکھنے والا۔ اس کی اگر انگریزی کے اندر ڈیفینیشن دیکھیں تو بتایا گیا ہے disciple is a person who is learner، جو سیکھنے والا ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ تے جنہیں سیکھے کبھی نہیں یا سیکھن دی جدے اندر آرزو نہیں ہے گی، وہ شاگرد ہو سکتا ہے؟ اے پکے رہو، تسی کیا اسی سارے کی ہیں؟ ٹھیک ہے، غور کرنا ہے کیونکہ چیک کرنا ہے آج اسی شاگرد ہے ہمیں ہیں کہ کئی ایویں ہی باہر سکولوں باہر بیٹھے تھے، کئی جان کے میں بھی ہے سکول دا کی ہے میں بھی سکول آف کرائسٹ دا سٹوڈنٹ، میں اس سکول دے وچ پڑھدا۔ یاد رکھیے آج پاکستانی چرچ کا سب سے بڑا المیہ اور دکھ یہ ہے کہ سکول جاتے نہیں ہیں۔ سلیبس کی کتاب کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ ذرا شاگردوں کتاباں چکو اپنی ہیں جی، چکو، شاباش۔ تے انپڑھ شاگرد ہونا اپنے ہاتھ چکو، انپڑھ شاگرد ہیں، یعنی سلیبس دی۔ اچھا فرض کر لو ایک بچہ سکولے کتاب ہی نہیں لے کے جاندا تے کی کیا کی تواڈے خیال جو مس کیوں بچو مس کی کیا کی؟ Why did you come here؟ ایتھے کی لینا ہے؟ جلو بستا ہی نہیں لینا تے کتاباں ہی میرے نال رہنا ہے۔ پلیز میں ایک خاص بات آپ کی روح تک لے کے جانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کیونکہ میری خدمت بطور ایک استاد کی ہے بہت ضروری ہے، ایک ایسے ایریا، ایک ایسے حلقے کے اندر میں بات کر پاؤں اور آج کی شام سکھا پاؤں کہ چرچ کے اندر اس خرابی کو دور کیسے کرنا ہے۔ اب وہ لوگ جو اس جگہ پہ پڑھے لکھے ہیں اور کلام پڑھ سکتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں آئندہ سے جب بھی سکول آئیں، ہیلو، سکول آئیں تو اپنی کتاب
لے کر آئیں، ورنہ مس یا ماسٹر کہہ سکتا ہے آپ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ شاگرد کے دو کام ہیں، غور کرنا ہے. نمبر 1 he's a person who learns، جو سیکھتا ہے. and number 2 the person who is able or he or she is able to follow his master. وہ شخص جو سیکھتا ہے اور اپنے استاد کے پیچھے، اس کی تعلیمات کے پیچھے، نہ سیکھنا تے نہ ہی استاد کے پیچھے چلنا تے سارے کیاں غور کرنا. آج شاگردیت کے تعلق سے چند باتیں ہم سیکھیں گے، کیونکہ شاگرد کی منزل یہ ہے کہ he must be like his master. اس کو اپنے استاد کی طرح ہونا ہے. اور اگر ایک شاگرد اپنے استاد کی طرح نہیں ہوتا، اور ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سیکھنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ ایسے ہی نہیں آ جائے گا. لوکا کے انجیل 6 باب کی 40ویں آیت میں لکھا ہے شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا. کیسا ہوگا؟ تو ہم کس کے شاگرد ہیں؟ تو ہونا کس کی طرح ہے؟ یسوع کو لگے کیسے لکھا ہے اس نے اپنے آپ کو خالی کیا. اپنے آپ کو فلپیوں کے خط میں پولس رسول واضح طور پہ کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا اسی یسوع کا بھی تھا. اور اس کے مزاج کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پورے طور پہ کیا کیا ہے؟ کیا تھا؟ کون تھا یسوع مسیح؟ آسمانوں کا خدا. لیکن اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ اور کیا لکھا کہ اس نے آدمیوں کے مشابہ ہو گیا اور آدمیوں میں بھی پست ہو گیا. یہ یسوع کا مزاج ہے. تے ساڈے اندر اگر جھانک کے دیکھیے تے آپ خالی تو نہیں پھر دے، ہنسی بھرے، کوئی پیسے نہ بھریا، کوئی اپنی آکڑ نہ بھریا، کوئی دولت نہ بھریا، تے پتہ نہیں کیڑیاں شیواں نہ بھریا. شاگرد پڑھنا تے پہلا اپنے آپ نو اچھو رہا، اپنے آپ نو پھر پڑھنا. اس نے دکھ سہ کر وفاداری سیکھی. سیکھنا ہے. اور سیکھنا کیسے ہے؟ دکھ سہ کر. کیسے سیکھنا ہے؟ کیسے سیکھنا ہے؟ اپنی دعائی خداوند کوئی دکھ، ہیلو خداوند کوئی دکھ، یہ دکھ نہ آیا تو سیکھے گا کتوں؟ کتنوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یاد رکھنا یہ اہم بھید ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی لاسٹ ٹائم بھی جب میں پڑھانے کے لیے آیا، جس کا پاسٹر یعقوب صاحب نے کہا کہ سانوں میں ایسے یاد ہے، لاسٹ ٹائم بھی میری ہمیشہ جہاں بھی جاؤں فوکس یہی ہے. یسوع مسیح کی منسٹری میں، اس کی خدمت میں 3 کام تھے. ذرا انگلیاں کرو. کہنے ٹیچنگ، ہیلنگ، پریچنگ. 3 کام سی. تے انہاں چوں بھی 70% ٹیچنگ سی. کتنے فیصد؟ باقی کتنے نمبر رہ گیا؟ آپ پتیاں دے مگر لگے ہوئے، اے پادری صاحب دعا کریو، میرا سر بڑا دکھدا ہے، پادری صاحب میرے موٹیاں دے بڑا بھار جیا ہے، پادری صاحب ساڈا کاروبار نہیں چلدا. سارا کام اسی ایکو ہی حصے نو دتا ہے، لیکن 70% یسوع مسیح دی خدمت دے وچ کی ہے؟ شاباش، اونچی بولنا ہے کی؟ وہ سکھاتا ہے. لاہور کالج میں لاسٹ ٹائم میں بتا رہا تھا کہ 5 جو ہے وہ بڑی ٹیچنگ یسوع مسیح کی جو چاہتا ہے کہ ایمانداروں کے اندر آئے. ہم اس طرف نہیں جائیں گے، لیکن آج ہم دیکھیں گے جتنوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ کیا شاگرد ہونے کی نشانیاں ہم میں ہیں یا نہیں ہیں. شاگرد ہونے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. ایسے کیڑا مشہور سکول ہے؟ کوئی کسی کا نام لے لو جو بڑا مشہور ہے. زید
زید پبلک سکول. فرض کر لو آپ پچھانا ہوئے کہ اسٹوڈنٹ جڑا ہے وہ زید پبلک دا ہے تے کی آپ ویکھاں گے؟ ہاں سب تو پہلا بندے نے زید سکول دا اے نہ ہوے زید سکول دا بچہ ہوے تے گورنمنٹ پرائمری سکول دا تے پھر اسی کہنا بندہ کی بولدا پیا. پھر اودیاں کتاباں چیک کران گے بھی بھائی جی اے دے بستے دے وچ کتاباں بھی شاباش کتاباں بھی زید پبلک سکول دیاں ہے یا تے جے نکل گئی نا پھر گاہ یہ بھی چیک کران گے کہ کی یہ زید پبلک سکول دے وچ جاندا بھی ہے کہ جاندا بھی ہے کہ ایک بندہ ہوئے جڑا کہے جی میں سکول آف کرائسٹ دا سٹوڈنٹ ہاں کدا تے پوچھو بھائی جی سکول کدوں گیا سی پچھلے ہی بڑے دن گیا سی تے پھر یہ بھی کہے میں کی ہاں بھائیو سمجھ آن دی گال دی سکول کی کہے میں یسوع دا کی ہاں میں شاگرد ہاں تے تسی سچی دسیو ایتھے جڑیاں ماواں بیٹھیاں بچیاں نوں بھیج دیاں تسی غور کریو کہ ایک بچہ جڑا مہینہ کے سکول نہ جاوے فکر ہوئے گی کہ نہیں اور فکر ہوئے گی کہ نہیں گھر والے نے بھی ہوئے گی سکول والے نے ہیں کتنے گیا سٹوڈنٹ تے پھر سکول دے وچوں نہ ساڈا ہمیشہ ہی داخل ہوندا ہے او کوئی گل نہیں خیر ہے خدا نے کیڑا نام کٹ دینا گرجے جائیے تے پاویں گرجے جائیے تے پاویں ماسٹر نے کیڑیاں سوٹیاں مارنیاں گرجے جائیے تے پاویں تے ہے کدے شاگرد دلیریاں ہم یسوع مسیح کے نام پائی جی نشانیاں ہیں اس کی کچھ اگر یسوع کے شاگرد ہونے کی کسی میں نشانیاں نہیں ہیں تو شاگرد نہیں ہے. آج نشانیاں دیکھ لیے بچوں نشانیاں دیکھیے پھر چیک کریں گے اپنا آپ بھی ٹھیک ہے آخر تے موقع ہوئے گا چیک بھی کریے اسی ہے میاں کے ایویں جھوٹ بھی بولی جانے. آئیے یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی 31ویں آیت یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی 31ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا غور سے آپ نے دیکھنی ہے. لکھے پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا شاباش اس کا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں اچھا یہ انگریزی ترجمہ پتہ کی ہے if ye continue in my word continue سمجھ دیو میرے کلام چ لگے ہی رہو گے میرے کلام چ اس پڑھن والے سلسلے چ پڑھتے رہو گے تے کی ہوو گے میرے تے جدا سکولے جان نو دل نہیں کردا کلام کھولن نو پادری نو ویکھ کے تے او گلی بدل لیندا ہے کہ ماسٹر نہ ٹکر جاوے تواڈے خیال جو شاگرد ہے کلام کہتا ہے پہلی نشانی اگر کوئی شاگرد ہے تو وہ کلام میں لگا رہے گا کلام میں قائم رہے گا. جو کلام میں قائم نہیں ہے جو کلام میں مگن نہیں ہے the person who is not continuing in the process of learning جو سیکھنے کے عمل میں لگا نہیں رہتا وہ کبھی شاگرد چکو انگلی ذرا وہ کبھی شاگرد اچھا گوانڈیاں ایک دوسرے کو ذرا وہ کبھی شاگرد بہت سنگیدہ نہیں بھائیو کرو ذرا ایک دوسرے وہ کبھی شاگرد جیڑا کلام پڑھتا نہیں جیڑا کلام چ مگن نہیں جیڑا کلام چ قائم نہیں وہ کبھی بھی شاگرد نہیں ہوندا کہیں جاوے پاویں سارے گرجے دے سامنے جھوٹ بولی جاوے کیسی کی ہے جی کیونکہ نشانی بتائی ہے کون شاگرد ہے جو کلام میں شاباش جو کلام میں ایک اور نشانی غور کرنا ذرا غور کرے سارے یوحنا کی انجیل 13ویں باب دی 34 تے 35 آیت تواڈے لئی پڑھن لگا. یوحنا کی انجیل 13واں باب او دی 34 تے 35 آیت لکھیا ہے میں تمہیں ایک نیا
हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से, कि जैसे मैंने तुमसे, तुम भी एक दूसरे से अगर आपस में, तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे की करनी एक दूजे नाल, की करनी एक दूजे नाल। ओ यार गिरजे आउंदे होया एक दूजे नूं वंड वंड खाई जाना। दो पादरी इकट्ठे होण ते तीजे पादरी दियां इंज नहीं, जरा थोड़ा जा वॉल्यूम खोलो है। दो पादरी बैठे होण ते तीजे पादरी दियां, तीजे पादरी दियां, तीन बैठे होण ते चौथे दियां है। कलीसिया दे मैंबर आपस च दिल कर लागे लागे बैठे होण, मैं नहीं इन्हू बुलाउणा है, साडी नहीं इन्हां नाल बनदी ते कहना कि मैं की है यसू दा, मैं की है यसू दा, पर निशानी की है जिंज मैं कीती है। अच्छा सच्ची सच्ची दसो यसू ने किंज मोहब्बत कीती। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ। यसू ने क्या जिंज मैं कीती, जिंज मैं कीती उंज ही मुहब्बत करनी है। अच्छा यसू ने भला साडे नाल कदों मुहब्बत कीती? आप बड़े चंगे सी, चलो जी ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਾਪੀ, ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲ ਵਰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਸੌਖੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਦੇ, ਗਿਰਜੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੀਤ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉੱਚੀ ਜ਼ਰਾ, ਸੌਖਾ ਕਿ ਔਖਾ ਹੈ? ਤੇ ਰੱਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਚੀ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੌਖਾ ਕਿ ਔਖਾ? ਤੇ ਜੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦਇਆ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ है। पादरी ते हैगा ठगू, इन्हें की कह लिया सानू की दिया करो, की दिया करो। और मैंने एक वाकया याद आता, मैं अपने चर्च च बड़ी बारी सुनाया। एक बार सानू लाहौर मीटिंग करने का इत्तेफाक होया ते FPA दे पुराने चेयरमैन सीगे ते उन्होंने एक सैमीनार करवाया। गौर करना जरा, उन्होंने को बाहर एक भरा आया सी जिहड़ा कलाम सिखा रहा सीगा। उन्हें की कीता, सिर्फ पादरी सी, उन्हां दियां बेगमां नहीं सी, सिर्फ पादरियां नूं बुलाया ते पादरी ने पहला सैशन जो लिया तो उन्हें क्या इस तरह करो कि मैं कुछ हजार के नोट रखे ने, करना की है पिछे ग्राउंड है, दो का जोटा बन जाओ ते दो का जोटा बन के तुसी 5 मिनटों के अंदर एक दूसरे के कपड़े बदल के आ जाना है। की करके? यानी जी मैं पैंट शर्ट पाई और दूसरे पादरी ने पा लेनी। ਹੁਣ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਹੋਈ 1 2 3 ਕੀ 1 2 3 ਪਾਦਰੀ ਬਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ਰਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬਨਾਨਾ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਸ਼ਿਰਮਣ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, सारे ने उस जोड़े ली ताड़ियां बजाइयां। फिर पादरी साहब ने पूछा कि तुसी पूरा लिबास बदलिया? फिर एक दूसरे के मुंह वाल देख, नहीं जी शर्टें ही बदलियां ने। की बदलियां ने? नहीं जी शर्टें ही। उसने फिर बताया चर्च को जो काम आसान लगता है वो तो कर लेते हैं, ते जिथे औखा टाइम आ जाए, हेलो जिथे आ जाए औखा टाइम, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ, ਪਰ ਪੁੱਠੀ ਸਲੀਪ ਸਿਰਫ ਪਤਰਸ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਪੁੱਠੀ ਸਲੀਪ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਪਤਰਸ ਹੀ ਲੈਗਾ। ਇਹ ਉਂਝ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ, ਪਰ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰਫ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿੱਥੇ? ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲੇ, ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲਵਾਉਣੀ। नो
याद रखिए कलाम मुकद्दस हमें बताता है अगर शागिर्द हैं तो शागिर्द की निशानियां, और उसमें पहली निशानी हमने क्या देखी, शागिर्द क्या करेगा, कलाम पर कायम रहेगा, कलाम पर एप्पल नहीं मेहरबानी करके मैं एंड तक पहुंचते ही जाना है। शागिर्द क्या करेगा, कलाम पर। दूसरी निशानी की है एक दूसरे से क्या करेंगे कि जो मोहब्बत है नहीं तो फिर तकरीरां जिनियां मर्जी कर लो, तकरीरां जिनियां ओए अपने ना सोहणियां सोहणियां तकरीरां करते ने, देखे ने ना एडियां सोहणियां पोछे ला ला के, लेकिन अगर उस कहे हुए में उन तकरीरों में सच्चाई नहीं है, अगर उन जो तकरीरें हैं उनके अंदर खुदा के कलाम की कुदरत नहीं है, याद रखिए उन तकरीरों का कोई फायदा नहीं। तो बहुत जरूरी है हमें इस बात को सीखना और देखना क्या मेरे अंदर निशानियां हैं। एक और निशानी आइए मेरे साथ निकालिए, खुदावंद के कलाम में से ताकते नहीं गए, ताकते नहीं गए, भूख भूख, आमीन। यूहन्ना दी इंजील 15वें बाब की 8वीं आयत देखिए जरा, यूहन्ना दी इंजील 15वां बाब ओदी 8वीं आयत। मैं चाहना कोई भी जरा कर लेंदा ऊंची आवाज में जरा पढ़दा है, यूहन्ना दी इंजील 15वां बाब ओदी 8वीं आयत। हाँ जी शाबाश। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा, आगे क्या लिखा, जब ही तुम मेरे शागिर्द, जब ही तुम मेरे शागिर्द, कब, जब बहुत सा, जब बहुत सा, अच्छा 10 साल गिरते जाते होंगे हैं, 10 साल हो गए गिरते जाते ते गीत हले भी, मैं हूं बेफल शजर की तरह, ते की कहेगा खुदा, एनू कटो ते सुटो जो डाली फल, हेलो जो डाली फल क्या चाहता है, हेलो क्या चाहता है वो, अगर फल लाते हो तो शागिर्द हो, अगर फल नहीं है जिंदगी के अंदर, बेफल हो, बंजर हो, बांध हो, तो याद रखो कभी भी अपना शागिर्द नहीं बनाएगा। अगे फल लुटरी है तो फल कितने ही फल सानू मिल जाएंगे, लेकिन मैं इतनी लंबी जो है वो इस बात को लेके नहीं जाना चाहता। पौलुस रसूल कहते हैं रूहों को जीतने का फल चाहिए, होंठों का फल चाहिए, हमारी जिंदगी के अंदर से उसे फल चाहिए। आमीन। क्या पढ़ रहे हैं हम, शागिर्द की निशानियां, पूर्णा नहीं, शागिर्द की निशानियां, भाई बोलने के जरा ऊंची आवाज, शागिर्द की पहली निशानी की है कलाम में, कलाम में बाजियो, दूसरी निशानी एक दूसरे से पाइयो, तीसरी निशानी क्या करना, अगर फल नहीं है तो शागिर्द शुगिर्द कोई नहीं, जिन्हें मर्जी हाथ खड़ी करी जाएगा। फिर एक बात और याद रखनी है, फल एवं नहीं आ जाते, निजात मुफ्त है लेकिन शागिर्दियत की कीमत देनी पड़ती है, शागिर्दियत की। ज़ैद पब्लिक स्कूल की कोई फीस भी हैगी है, कितनी के भला, बहुत, जिन्ना स्कूल चंगा उन्नी ते तुहाडे अज स्कूल ऑफ क्राइस्ट की फीस कितनी होएगी, मैं तुहानू ओदी फीस भी दसन लगा, क्योंकि शागिर्दियत मुफ्त नहीं है, शागिर्दियत के लिए कुर्बानी है, शागिर्दियत के लिए कीमत है, क्योंकि कलाम बताता है कि शागिर्द होने के लिए क्या अदा करनी पड़ेगी, गल्लां बातां ना शागिर्द नहीं बन जाते, ना ही गल्लां बातां ना हाथ खड़े करके हाथ विखा के पादरी कह सकते ऐसी शागिर्दा, इसके लिए कीमत है जो चुकानी पड़ती है। आइए सबसे पहली कीमत जो कलाम बताता है, हमें सबसे पहले यीशु को अपनी जिंदगी में लेना होगा, सबसे पहले यीशु को, सब तो अगे यीशु, जिन्हें कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान, इसी तरह कलाम की कहना सबसे पहले, फिर एक बार सबसे पहले, नारा लाओगे सबसे पहले, सब तो पहले
पहला यसू जेड़ा सब तो पहला यसू नहीं ने रख सकता ऐ नहीं मैं शागिर्द हले नहीं बन सकता मेरी नौकरी का मामला नहीं मैं गिरजे पाली साहब नहीं आ सकता साडे विआह है गुआंढ दे विच घर च भी नहीं मैं नहीं आया नो कलाम क्या कहता है गौर करना लूका की अंजील उसके 14वें बाब की 26वीं आयत ए मेरे नाल पढ़ते जाना लिखते जाना क्योंकि ये सारियां शागिर्द दियां गल्लां बातां ने लूका की अंजील 14वें बाब की 26वीं आयत लिखा है अगर कोई मेरे पास शाबाश अगर कोई मेरे पास और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी तो मेरा शागिर्द ओ शागिर्दों साढ़े को तो बहाने नहीं मुकदे ऐतकी नहीं आना ते एक होर बहाना फिर नहीं आना इत्थे कहता कि सारे चंगे चंगे रिश्ते वड्डे वड्डे रिश्ते मां प्यो का रिश्ता छोटा है यसू ने कहा सब तो पहला मैं अम्मी अब्बा इंज नहीं अम्मी अब्बा भैन भरा ब्याह की के रिश्तेदारियां बादशाह सब तो पहला यसू का नाम लैन लगे परेशान हो जाते हो सब तो पहला सबसे पहले और जो सबसे पहले यसू को नहीं रख सकता उसका शागिर्द नहीं हो सकता अच्छा तुम्हारे काज फीस थोड़ी है कि बहुत ही हाय हाय तो बोल रही नहीं एक हालात जो बड़ी है मामूली फीस माफी होगी नहीं माफी बहुत ज्यादा और शागिर्दों ने साबित किया है शागिर्दों ने क्या किया है आज को पहले दो शागिर्द ले गौर करना जरा मैं चाहना भी हवाला जरा पढ़ लिए मत्ती दी इंजील चौथे बाब की 18वीं आयत तो 20वीं आयत गौर करियो लिखा है मैं इसको थोड़ा जल्दी पढ़ूंगा मत्ती चौथा बाब 18वीं से 20वीं आयत और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शिमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में क्योंकि वो और उनसे कहा मेरे पीछे तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा वो फौरन की कीता केंज अच्छा तो ख्याल जी जाल उन्होंने कोई अहमियत रखते सी कि नहीं की सी भला जाल कारोबार सी की सी ओ नहीं जी भाई साहब नौकरी का भी तो मसला होता है ना फिर असी हुण इतवार नूं किंज टाइम कढीए है दिहाड़ी ते भी जाना होता है जो शागिर्द बनेगा लिखा है फौरन कैसे फौरन अपने चाल छोड़ दिए इसका मतलब है शागिर्द बिजनेस की कुर्बानी भी नहीं शागिर्द बिजनेस की कुर्बानी भी बिजनेस जावे साइड ते मैं सब तो पहला अपने यसू नूं खुश करांगा किनू खुश करांगा की मैं बनना ओदा मैं ओदा बनना शागिर्द जेड़ा शागिर्द बनेगा वो बिजनेस की परवाह कोई नहीं नौकरी की परवाह कोई नहीं ओनू पता है कि मैं यारियां ला रहा अपने खुदावंद ना मैं बादशाहां दे बादशाह ना यारियां ला रहा मैं गिरजे जाके शादमानी ना गाना रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है रब खुदावंद हाय हाय कईयां ते है ही नहीं जरा दोबारा रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है रब खुदावंद ओ जलाल दा बादशाह है ऊंचे करो ऊंचे हो सब गारो ऊंचे करो तालियां बजा के ऊंचे हो सब गारो चांद आजा बादशाह
तकसीम किए हो। अच्छा सच्ची दसो बादशाह तुहानू खवा सकता है नौकरी तो बगैर? चलो और बादशाह खवा सकता है। लानियां यारियां आसमाना दे खुदा ना फिर भजने नहीं नहीं मैं भुखा मर जाऊंगा। मैं की मर जाऊंगा है? मैनू केड़ा किसी ने दे, मैनू केड़ा पादरी देन आंदा है, मैनू का पादरी केड़ा खवान आंदा है? नो, याद रख तूने बादशाह के साथ यारी लगाई है। बादशाह एवें दरवाजे नूं कहंदे रहंदे उच्चे करो, अपना आप देखना ही नहीं, मैं नीवा ही होई जाना। नो, समझिए इसको, अंडरस्टैंड कीजिए इसको। सो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले कौन है? अच्छा दो शागिर्द अगे भी देखिए जरा, जिन्होंने शागिर्द बनने की जो कोशिश की थी तो की करना पिया। अगे 21-22 आयत भी देख लो जरा, इसे हवाले दी चौथे बाब का 21-22 आयत लिखे। और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों, केड़ा केड़ा यानी जबदी के बेटे और उसके भाई यूहन्ना को, कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की क्या कर रहे थे, और उनको क्या किया, और वो फौरन कैसे गया नहीं सोच के दसांगे हैं। यसु मसीह ने स्कूल आना कि नहीं आना की करांगे? अबे को पूछ के दसांगे, चाचे को पूछ के दसा। इन्हें क्या फौरन क्या किया? फौरन, और फौरन कश्ती और इन्होंने अब्बा भी छाड़ देता। कला कारोबार नहीं नाल, इंज नहीं कला कारोबार नहीं नाल, क्योंकि इन्होंने की बनना सी, की बनना सी है कोई शागिर्द दी फीस के नहीं। अब्बा भी किते किते छड़ना पैंदा है, नहीं मेरे अब्बे दी मिशन, मेरे दादे दी मिशन, मेरे फलाने दी मिशन, असी उन्हां दी फसे। लेकिन जो शागिर्द बनेगा कारोबार की परवाह नहीं है, रिश्तों की परवाह। और यसु मसीह ते आप करके खाता आए सी ना, किसी ने आख्या खुदावंद खुदावंद तेरी अम्मा ते तेरे भरा आए, यसु मसीह ने क्या आख्या? भाई जी है बैठे ने जेड़ा मेरा करके विखाया, की कीता है? करके विखाया। भाई जी मैं नमूना दे के जाना है। और अगर उसने परवाह नहीं की, और अगर वो अपने माँ बाप को या अपने माँ को या भाइयों को ये कहता है कि ये है जो कलाम सुनते हैं, तो कलाम सुनने वालों को, शागिर्द होने वालों को भी कुर्बानी। सो पहली कीमत क्या है? सबसे पहले यीशु मसीह, सबसे पहले कारोबार बाद में एवं नौकरियां ना छड़ के बैठ जाओ, पाई गया छाड़ दो नहीं। मतलब है जिसे करनी पवे, कुर्बानी देनी पवे तो देनी है, ठीक है। जहां कई दफा होता है कि इतवार को डबल दिहाड़ी लगनी है, नहीं जी मैं तो डबल लावांगा, एक फायदा बहुत है। नो, खुदावंद के लिए। और मैं खुदावंद मुझे एक जो है वो शख्स की बात याद आती है। अमेरिका के अंदर एक चेन है होटल्स की, एक और की नजर सुनना, और मुझे उसका नाम भूल गया है। वो बहुत बड़ी होटल्स की चेन है, और वो चर्च जाने वाला शख्स है, और अतवार वाले दिन उसके होटल पूरे अमेरिका में बंद होते हैं। किस दिन? पूरे अमेरिका में। और टीवी का इंटरव्यू लेंदा है, कहते जी तुहाडी चेन एडी वड्डी कि सब ना बहुते पैसे तुसी कमा रहे हो, बाकी नहीं कमा रहे, लेकिन अगर तुसी संडे ने भी दुकान खोलो या होटल खोलो तो अंदर बड़ा पैदा हो जाए। वो कहता भाई संडे नो दुकान बंद रखने तो सारे तो बहुते कमाना, क्योंकि बाकी कमाते पैसे। मैं आसमान दे दरीचे खोलदा ते दरीचे खोल के मैनू प्रोवाइड करता है, लेकिन समझ आनी है शागिर्द नहीं। आ जेड़ा बन्ने बन्ने ते तुरा फिरदा है ना, ओनू सारी उम्र नहीं आनी, ओनू सारी उम्र रुपया पैसा। सो कीमत क्या देनी है? सबसे पहले यीशु मसीह। फिर और कीजिए जरा, एक और हवाला लूका की इंजील 14वें बाब की 33वीं आयत।
लूका की इंजील थकते नहीं गए, थकते नहीं गए। लूका की इंजील 14वां बाब 33 आयत जरा पढ़ो, कोई भी जल्दी से निकाल दे, बुलंद आवाज में पढ़ो। बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क न करे वो मेरा शागिर्द नहीं है। अल्लाह की ना करे, सब कुछ तरक, और तरक समझते हो सारा कुछ ना छड़े मेरा शागिर्द ही नहीं हो सकता। ते कीमत छोटी है, फीस थोड़ी है, बहुत ज्यादा। आमीन। पहले नंबर पे हमने देखा शागिर्द की निशानियां, याद है सबको? याद है सबको? जानते रहना है, याद है सबको? पहली निशानी क्या है? कलाम में क्या करेगा? कलाम में क्या करेगा? नंबर 2 क्या निशानी है? क्या करेगा? नंबर 3 क्या करेगा? क्या करेगा? और फिर हमने देखा शागिर्दियत की कीमत। तो क्या करना होगा? सबसे पहले यीशु मसीह, कारोबार भी साइड पे, रिश्ते भी साइड पे, हर एक चीज जो तर्क करने के लिए तैयार नहीं है वो कभी भी शागिर्द जी। आखिरी गल लबोश हो जरा, आखिरी गल है, याद रखो जे शागिर्द बनोगे ते घाटे च नहीं है, नफा मिलेगा। गौर करना जरा, अब कुछ हवाले छड़न लगा, सिर्फ इको हवाला पढ़ेगा, मेरा ख्याल है वो इको हवाला ही सारे ते भारी होएगा। ऐ जरा कढ़ियो मेरे नाल मत्ती दी इंजील ओदा 19वां बाब, शाबाश जल्दी जरा, मत्ती दी इंजील 19वां बाब ओदी 27 आयत तो 29 आयत तक पढ़ांगे। कर ले जी सारे ने, शाबाश। मत्ती 19वां बाब 27वीं आयत से लिखा है, इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो तेरे पीछे, बस हमको शागिर्द ने सवाल ही कर छड़िया कि यीशु मसीह अस्ते सारा कुछ ही छड़ के आए सी। गौर करें ने कारोबार कला ही नहीं छड़िया, ਇਹਦੇ बारे लिखा कि जी ये ब्याह हो रहा सी, पता है ना की सी है, क्योंकि यीशु मसीह ने इसकी सास की ताकत आ रही थी, ते सास की नहीं सी, ब्याह हो रही सी ना, इन्हें बुढ़ी भी छड़ दी है, यीशु के पीछे है, तो मुतालबा भी किया है। गौर करियो जरा, गौर करना, अपनी फैमिली, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पास आए हैं, हमें क्या मिलेगा? क्या सुनियो जरा, ईमानदारों शागिर्दों मिलना की है। यीशु ने आख्या, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर, तो तुम भी जो मेरे पीछे 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का, हालेलुया, ओ भाई जी जज बना देना है, तुहानू शागिर्दां नू की बना देना है? की बना देना है? इत्थे भावें को पुछे ते भावें उठे जांदे ही तख्ते बिठा के जज ला देना है। ते इंसाफ किहड़ा दा करना है? केड़े? और इस्राएल दे। गौर करो जरा, इस्राएल खुदा दी कौम है, और तुसी ते ओ सारे शागिर्द जेड़े यीशु मसीह दे हकीकी शागिर्द ने, उन्हां नू रिवार्ड की मिलिया है कि इस्राएल दे 12 कबीलियां दा इंसाफ तुसी करो। मामूली सहकात नहीं, एवं इत्थे कही जाइए नहीं सानू की मिलना है, यीशु ते कबूल कीता सानू मिले कुछ नहीं, जदों दा कबूल कीता उदों बहुते दुख च पै गए। हाँ इत्थे दुख च पै सकदा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुख उठाओगे लेकिन मिलेगा क्या? तुम इंसाफ करने वाले बन जाओगे। और फिर आगे क्या लिखा? और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, तो मिलेगा कि कितना कितना? वो भी किथे
ہمیشہ دی زندگی جسمان تے کنا 100 گنا چاہیے جے تو شاگرد بننا پینا ہے تے شاگرد بنن دی قیمت بھائی جی اینج شاگرد نہیں بنتے تے کہاں اتنے گل نہیں مکدی اور اگے کی لکھیا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بھی بنا دے گا انہاں نو جڑے سچے شاگرد نے. آج شام میں جس بات کے لیے آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں مہربانی کر کے شاگرد بنو. آج کلیسیا دے وچ بے شمار الٹے پلٹے کام نظر آؤ گے اپنے دل دیا خواہشاں بڑیاں منسٹریاں نظر آؤ گیا اپنے دل دیا خواہشاں بڑے کام نظر آؤ گے لیکن آج شاگرد بنن دا ٹائم ہی کسے کو نہیں. شاگرد بنن دا مجھے یاد ہے میں ایک بات بتانا چاہتا غور سے سننا ذرا. ہمارے چرچ کی ایک بیٹی ہے وہ پڑھتی ہوتی سی جدو اسی کالج شروع کیتا تو شاید وہ ایف اے دے ایگزام دے رہی سی. میں اس بچی نو قابل بچی سی میں کیا پتر اس طرح کر کہ تو کالج بھی آیا کر. اچھا سر جی میرے پیپر ہونے والے میرے پیپر ہو گئے تے پھر میں کالج شاباش پھر میں کالج اچھا وہ تو پیپر ہو گیا پھر کالج داخلہ لے لیا بی اے کرن لگ گئے بی اے شروع کرتا پتر کالج داخلہ نہیں سر جی ہوں تو میرا کالج ہوتا ہے کالج دا بڑا ہی کام ہوتا ہے کالج دا ہیلو کالج دا بڑا ہی کام ہوتا ہے ہوں میں شاگرد ہلے شاگرد ہاں میں بی اے کر لا پھر شاگرد بنا بی اے مکیا تے یونیورسٹی زرعی یونیورسٹی داخلہ مل گیا ایم سی ایس ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز داخلہ لے لیا پھر اتھے چلے گی اے پتر انیشا اے بائبل کالج وہ ساتھی ہون میں اتھے داخلہ پڑھائی بڑے اسائنمنٹ ہی بڑیاں مل گیا. اچھا ہون میں ایک تو بعد داخلہ لاؤں گی ہون میں ہیلو ایک تو بعد داخلہ لاؤں گی اس تو بعد جیدی یہ ڈگری لائی تو نوکری لگ گئی اسکول کی ٹیچر بھرتی ہو گئی نہیں سر جی میری بڑی دور نوکری لگی اتوں آدھے آدھے 4 بجے تو پھر 4 بجے سیدھا میں کالج تے نہیں نہ آ سکتی. ہوں میں ٹرانسفر کراواں گی ذرا لاگے تو پھر آیا کراں گی ٹھیک ہے ٹرانسفر لاگے ہو گئی تو نال ہی بیاہ ہو گیا تے خیر نہ ہوں ایک بیٹی ہے. شاگرد نہ بننے کے 3600 بہانے ہیں شاگرد نہ بننے کے اور سارا کچھ بھی تو آنو کھرتے جو مل جائے جڑا شاگرد نہیں نہ بنتا. اے غور کرنا ذرا یسوع مسیح نے آپ کیا سی متی دی انجیل دے 7ویں باب مطلب زبانی سنا دینا اس دن بڑے مینوں کہن گے اے خداوند میں تیرے نام تو نبوتاں بھی کیتیاں میں تیرے نام تو معجزے بھی کیتے تے میں کی کہاں گا میری تجھ سے پائی جی جدی واقفیت نہیں نہ ہوئی او دی حضوری چ بھی نہیں جانا. واقفیت سمجھ دیو ہیں اور شاگرد بنے گا تو واقفیت ہوئے گی کلام سکھے گا کہ وہ مزاج دی واقفیت ہوئے گی کتے دے لاگے آئے گا تو وہ واقفیت ہوئے گی ورنہ پھر بانے تے ہے ہی نہیں. کئی یاری اسی بدلوں کٹن چ ایڈے خوش کئی دے اتنے خوش ہر ویلے میں بدلو کٹتی وہ ہر ویلے یسوع دا نام لین دی بجائے بدلو والا پادری کیڑا پادری غور کرنا ہے آپ بدروہیں نکالیں یا نہ نکالیں اگر مسیح کے مزاج کو نہیں سمجھا اگر خداوند کے مزاج کا پتہ نہیں چلا اگر خداوند سے واقفیت نہیں ہوئی تو اس دن کہہ دے گا get out from my sight میری نظروں سے دور ہو جاؤ میری تم سے واقفیت کرنے لئے کی کرنا پڑنا ہے سارے نہیں بولتا کی کرنا پڑنا ہے تو دے لئے اپنے کو ٹائم نہیں ہے سارے دنیا دے کام کنے کرنے نے
سارے دنیا دے کام ایسی تے گرجے جا کے جتے کوکاں تے نعرے تے سمجھ ساری عمر کہے شاید نہیں ہوگی. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ گرجے جا کے کوکاں نعرے مارنا اونچی اونچی گا لینا تے تاڑیاں مار لینیاں. نو، کلام کہتا ہے ہوشیہ کی کتاب میں میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاکت ہو سکتی ہے. اگر معرفت نہیں ہے، اس کی علم کی پہچان نہیں ہے، اس کے مزاج کو نہیں سیکھا، اس کے مزاج کو نہیں سمجھا، اگر شاگرد نہیں بنے، نہیں سیکھا تو ہلاکت تک بات جا سکتی ہے. آج خداوند کا کلام دعوت دیتا ہے شاگرد بنا. تو جھوٹے شاگرد نہیں جڑے ایویں ہاتھ کھڑا کر دین. شاگرد سیکھن والا کون ہے؟ جہاں کو سلیبس ہے تے سلیبس پڑھدا ہے. سلیبس ہے تے سلیبس ہے تے سلیبس پڑھدا ہے تے اینو سیکھدا تے اینو سمجھدا ہے. سلیبس پڑھدا ہے، اینو سیکھدا ہے، اینو سمجھدا تے تے غور کردا ہے. سلیبس پڑھدا ہے، اینو سیکھدا ہے، اینو سمجھدا ہے تے غور کردا تے اپنی زندگی دے وچ اینو اپلائی کردا ہے. او شاگرد ہے تاکہ مسیح کا مزاج اس کے مزاج کا حصہ بنے. جدوں تک سیکھو گے نہیں نا، جدوں تک پتہ نہیں چلے گا تو پھر لوکاں دی نقلاں شکلاں تے آپاں کر لاں گے. اونے بہتے گیت گائے، اونے بہتے نعرے لائے، اونج دے آپا بن جانا تے تھوڑے دنوں بعد آپ کو کی کہنا شروع کر دینا لوگوں نے، اے بھی کی ہو گیا. نہیں تھوڑا دلیری نہ بولو، کوئی گل نہیں، کوئی تو پادری کچھ نہیں کہتا. کی بن جانا ہے؟ او بھائی جی سیکھو، بھائی جی کلام سیکھو، بھائی جی کلام پڑھو، شاگرد بنو. کیونکہ یسوع نے کیا آکھیا سیگا؟ جاؤ سب قوموں کو انہاں نوں آکھیا سی شاگرداں نوں. کہڑا نوں آکھیا سی؟ شاگرداں نوں کی آکھیا؟ جا کے کی کرو؟ سچی سچی دسیو. جیڑا آپ ساری عمر شاگرد نہیں بنیا اونے کسے نوں کی کرنا سی؟ ہیلو، کیونکہ میں نہیں جی سکولے گیا پر میں سکول چ ماسٹر ہی لگنا تے ڈنڈے کھان والی گل ہے نا. او کی خیال ہے؟ پڑھایا ہے، پڑھیا ہے نہیں، سیکھیا ہے نہیں، سکولے گیا نہیں، کوئی چیز پلے پئی نہیں تے میں لگنا ہے ماسٹر. تے کئی تے غور کرنا، کئی تے ماسٹر نہیں سیدھے ہیڈ ماسٹر بشپ صاحب. کی میں کی لگنا ہے؟ میں ہیڈ ماسٹر. بھائی جی مینوں جے تسی ہیڈ ماسٹر نہ بنایا تے میں غصے ہو جانا. مینوں کی کیا کرو؟ بشپ صاحب مینوں ہیڈ ماسٹر کیا کرو. میں کچھ سکھیا دے پاویں، میں کچھ سکھیا دے پاویں نا. شاگرد بنانے ہیں تو شاگرد بنو، کیونکہ شاگرد بننے والا شاگرد بنائے گا. شاگرد کے اندر شاگرد ہونے کی نشانیاں ہیں. کلام پر قائم رہے گا، محبت کرے گا، دکھاں چ بھی ہے سلیب چاڑیا ہوا ہے، کل پھکے ہوئے نے، پھر بھی کی کرے گا؟ محبت کرے گا. کی کرے گا؟ تے کی کہے گا محبت چ؟ اے باپ ان کو، اے کل لان والےاں نوں، اے کنڈیاں دا تاج پان والےاں نوں، اے میرے پسلی چ نیزہ مارن والےاں نوں محبت کرے گا. شاگرد استاد کی طرف دیکھو ذرا، سلیب پر بھی پیار کرتا ہے، معاف کرتا ہے. شاگرد کی نشانی ہے. قیمت ادا کرو، قیمت چکاؤ گے، کوئی گل نہیں. اوکھا بھی ہونا پہنتا ہے، مشکل چو بھی نکلنا پہنتا ہے، پھر بھی کلام سکھن لی. مجھے یاد ہے ہمارے ٹوبا کالج میں 2 اسٹوڈنٹ سائی وال سے آتے تھے. سائی وال کسی نے دیکھا؟ کنے نے دیکھا؟ کنا کون ہے ٹوبے تو
ہاں 2-2.5 گھنٹے لگ جاندے نے نا، وہ بیچارے ڈیلی آندے سی تے ڈیلی واپس جاندے سی۔ شاگرد بنو۔ شاگرد قربانیاں دیے بغیر نہیں بن سکتے، نہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ استاد نے قربانی دے کے دکھا دیا ہے، آگے شاگردوں کو بھی کیا دینی پڑی ہیں؟ قربانیاں۔ اگر ہم بھی حقیقی شاگرد بننا چاہتے ہیں تو قربانی دے کے شاگرد بننا پڑے گا۔ آمین۔ آئیے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، اپنی آنکھوں کو کچھ دیر کے لیے بند کریں۔ پلیز بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپس میں باتیں نہیں کرنی، ہم ایک خاص حلقے میں ایک خاص ایریا میں داخل ہونے کو ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، بھول جائیے آپ کے دائیں کوئی ہے، آپ کے بائیں کوئی ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، مہربانی سے اپنے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہ ہو، اپنے ہاتھوں کو